bagay sa'yo. Happy birthday, Mrs. Sana mag-enjoy ka. Pinagpuyatan namin ito. Handa ka na din. Parang sila. Pero sa ngayon, ano dito pa yung games? Dali, dali. Go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Tita Jess. So, Mrs. mamaya nasa-surprise ko. Bye-bye! Mwah. Dali! Matali natin. Dali lang. Nag-ano na? Inunahan ka na. Inunahan na. One, two. Yay! Oh, yung kids, kanina pa nagtatago yan.